आज व्यू 360 में दुनिया में 160 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार। जिन बच्चों के जिस तरह के इश्यूज होते हैं उसी तरह का प्लानर उनके लिए हमें बनाया जाता है। ऑटिज्म का शिकार लोगों को जिंदगी में दरपेश चैलेंजेस पर बात क्यों जरूरी है? अमेरिका के हाथों अबू बकर अल बगदादी की हलाकत का दाइश के मुस्तकबिल और खित्ते की सूरत हाल के लिए मतलब क्या है? और क्या आप जानते हैं कि एफिल टावर को अपनी तामीर के फौरन बाद पेरिस के लिए एक बदसूरत धब्बे का नाम दिया गया था? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO के मुताबिक दुनिया में हर 160 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। इंसान को नशोनुमा को मुतासिर करने वाले इस मर्ज की इलामात अमूमन 2 से 3 साल की उम्र में ज़ाहिर हो जाती हैं। ये बीमारी मरीज़ की बातचीत और समाजी मेल जोल से मुताल्लिक दूसरे रवैयों को मुतासिर करती है। मुख्तलिफ मरीज़ों में इसकी अलामात की शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। अगर अमरीका की बात करें तो 59 में से एक बच्चा इस मर्ज़ में मुब्तला है। पाकिस्तान में आगही और इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए ज़रूरी महारत की कमी के बायस बच्चों की एक बड़ी तादाद में इस मर्ज़ की तशख़ीस नहीं हो पाती। तहम ऑटिज़म सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर 3.5 लाख बच्चों को ऑटिज़म का मर्ज़ लाहक है। पाकिस्तान में ऑटिज़म से मुतासर अफराद और उनके घर वालों के लिए क्या चैलेंजेस हैं, इस पर बात ज़रा आगे चलकर। इस वक्त बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन की। जी बिल्कुल, वही आइंस्टाइन और न्यूटन जिनका नाम का खिताब हर उस शख्स को दिया जाता है जो ज़हीन हो। मगर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों को ऑटिज़म था? जी हाँ बिल्कुल, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के साइंसदानों के मुताबिक दुनिया के ये दोनों ज़हीन तरीन अफराद ऑटिज़म से मुतासिर थे। और ये हकीकत ऑटिज़म से मुतासर अफराद के बारे में इस राय की तायद भी करती है कि ये भी इंतहाई ज़हीन और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हो सकते हैं। तहकीक दानों का ख्याल है कि शुरू के 7 सालों में ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों को बेहतर तरबियत मिले तो वो अपनी सलाहियतों से खातिर ख्वाह फ़ायदा उठा सकते हैं। उमर फारूक हमें ले जा रहे हैं पेशावर में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कायम एक सेंटर में। मोहम्मद मूसा की उम्र 14 साल है। उन्हें कई बार स्कूल से निकाला जा चुका है। मूसा को ऑटिज्म है। ऑटिज्म नफ्सियाती मसाइल का मजमुआ है जिसमें बच्चा अपने आप में गुम रहता है और तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता। उसकी हरकत और सकनात में हमाहंगी नहीं होती। जैसे स्कूल में मेरा बेटा 2 साल तक जाता रहा लेकिन उसने वहाँ कोई लर्निंग नहीं की, बल्कि स्कूल वाले आखिर में यही कहते हैं कि हम इसके साथ क्या करें। तो फिर मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, मतलब मैं रोती भी रहती थी। मुख्तलिफ़ स्कूलों से इसको जब रिजेक्शन हमें फेस करनी पड़ी तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं डिप्रेस हो गई थी। ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में 3 लाख से ज़ायद बच्चे ऑटिज्म में मुब्तला है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे 70,000 बच्चे मौजूद है, लेकिन उनकी तालीम और तरबियत के लिए सूबे में कोई मखसूस इदारा मौजूद नहीं। पेशावर की मासूमा खान ने ऐसे ही बच्चों की मदद करने का फैसला किया और ऑटिज्म एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के नाम से इदारा कायम किया। देखिए, मेरी अपनी कज़न का एक बच्चा इस तरह से था और वो भी ग्रेड 3 में पढ़ रहा है। लेकिन ये था कि कुछ एरियाज इस तरह के थे जैसे रैशनल एबिलिटी का, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इस तरह के जिसमें उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। तो ख्याल आया कि अच्छा चलो ठीक है, इस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सीख लूँ। इसी तरह से एक सेंटर में जो है वो ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर इस्लामाबाद में एप्लीकेशन दी सीखने के लिए और उनकी डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। वहाँ पे सीखा। सो आई हैव स्टार्टेड दिस सेंटर ऑफ ऑटिज़म फॉर ऑटिस्टिक किड्स। इस सेंटर में 24 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। यहाँ उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती तरबियत भी की जाती है। जिन बच्चों के जिस तरह के इश्यूज होते हैं उसी तरह का प्लानर उनके लिए हमें बनाया जाता है। फिर जब वो चीज़ें अचीव हो जाती हैं तो प्लानर जो है वो अपग्रेड किया जाता है। यहाँ दूर दराज इलाकों से आने वाले बच्चों की माओ को भी तरबियत दी जाती है ताकि वो घर में अपने बच्चों की बेहतर निगहदाश्त कर सकें। मासूमा खान का ये इदारा पूरे सूबे भर में पहले आर्टिस्टिक बच्चों की ज़रूरियात तो पूरी नहीं कर सकता, फिर भी ये ऐसे बहुत से ख़ानदानों के लिए उम्मीद की किरण ज़रूर है जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाना चाहते हैं। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। पेशावर में अपनी मदद आपके तहत काम करने वाले एक इदारे की ऑटिज़म से मुतासर अफराद के लिए काम पर उमर फारूक की रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त कराची से डॉक्टर ज़ायरा खिमानी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर ज़ायरा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और कराची में ऑटिज़म समेत दूसरे नफ्सियाती अमराज का इलाज भी करती हैं।
ڈاکٹر زائرہ، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آٹزم سوسائٹی آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں بچوں کی ایک بڑی تعداد میں اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ طبی ماہرین میں اس کے لیے درکار ایکسپرٹیز کی کمی بتائی جاتی ہے. کیا آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جن کو غلط تشخیص کیا گیا ہو یا تشخیص ہوئی نہ ہو؟ بالکل اس طرح کے کافی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس جس میں پیرنٹس کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے کہ آٹزم ہوتا کیا ہے، بلکہ جب وہ کلینیشنس کے پاس جاتے ہیں اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو آٹزم ہے تو وہ خود حیران ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آٹزم کا مطلب کیا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جتنے میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، سکائٹرسٹ ہیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ان کو کورس پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر آٹزم کے بارے میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے پاس خود کے پاس بھی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ یہ جج کر سکیں کہ ویدر بچہ آٹسٹک ہے کہ نہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے کراچی میں کوئی اس طرح کا پروگرام ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم بچوں کو مطلب جو نئے کمنگ اپ ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں یا پروفیشنلز ہیں ان کو ڈیٹیل میں اس چیز کی تعلیم دی جائے. ہمارے پاس صرف ایک ہی ادارہ ہے کراچی میں، انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی، جو کہ چائلڈہڈ ریہیبلیٹیشن میں ڈگری کرواتا ہے، جس کے اندر آٹزم کے بارے میں ڈیٹیل میں جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے. جی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کراچی میں اور کوئی ادارہ نہیں ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بات کی ایجوکیشن کے بارے میں کہ کیسے اس بارے میں ایجوکیشن نہیں پائی جاتی. معاشرے میں کیا منفی رویے ہیں جو کہ اس مرض کی تشخیص میں عموماً رکاوٹ بنتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچہ اگر 2.5 سال تک نہیں بول رہا ہوتا تو ہم وہاں پہ ماں باپ کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ میں بھی لیٹ بولا تھا، میں 4 سال کا تھا، میں 5 سال کا تھا تب میں نے بات کرنا شروع کی تھی. تو اس وجہ سے ان کا پروسیس جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. کئی قسطوں میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اتنے ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ ان کو سوسائٹی کا فیئر ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہ میرے بچے کو کچھ ہوا یا کوئی بھی پرابلم ہوگا تو گھر والے کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. میں نے بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جیسے ہی بچہ ڈائگنوز ہوا ہے آٹزم، آپس میں جو ہے پیرنٹس کے ڈیورس ہو گئی ہے یا سیپریشن ہو گیا ہے. کتنے صرف آٹزم نہیں اور بھی کوئی بھی ڈسیبلٹی اگر بچے میں پتہ چلتی ہے تو آپس کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ کافی سفر کرتے ہیں. تو یہ بہت کیسز. جی، آپ نے بات کی کہ اس بارے میں یا اس کو جسے کہتے ہیں کہ اسٹگما جو اٹیچ ہے اس کے ساتھ، یہ بتائیے گا جب تعلیمی سطح پر اس بارے میں زیادہ موجود نہیں ہیں کورسز تو آگاہی پھر کیسے معاشرے میں پھیلے گی؟ اس کو نارملائز کیسے کریں گے؟ بالکل یہ بات آپ کی بالکل کریکٹ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے لیے کچھ اسٹیپس لینے چاہیے. ہمیں ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے اس متعلق چھوٹے ایڈز کچھ بنانے چاہیے جو کہ اس آر میں دکھائے جائیں جب پیرنٹس جو ہمارے ایڈلٹس ہوتے ہیں اس وقت وہ موجود ہو ٹی وی کے سامنے، اور بار بار اس طرح کی اگر ویڈیوز یا شارٹ کلپنگز دکھائی جائیں گی تو آئی ایم شیور کہ اس سے جو ہے وہ زیادہ اویئرنیس ہوگی. ہاؤ ایور ان 3 سے 4 سال میں بہت بہتر ہے، تبدیلی آئی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے. اب لوگوں نے آبزرو کرنا شروع کر دیا ہے کہ یس دیئر کڈز آر ڈفرینٹ، اور انہوں نے ڈاکٹرز کے پاس بھی جو ہے اپنے بچوں کو لے جانا شروع کر دیا ہے. بٹ اسٹل بہت سارے ہمارے ایسے رورل ایریاز ہیں یا کچھ جگہیں ایسی ہیں کراچی کے اندر جس میں لوگوں کو ابھی تک آٹزم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ کراچی سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے، بہت بہت شکریہ. امریکہ کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کی تحقیق کے مطابق آٹزم کا مرض یہاں ہر نسل اور ہر زبان کے لوگوں میں ایک جیسا پایا گیا ہے. امریکہ میں آٹزم کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، اس کی ایک جھلک دکھا رہی ہیں صبا شاہ خان، ایک ایسی آٹسٹک امریکی لڑکی کی کہانی میں جو آج ایک کامیاب وکیل ہیں. ان سے ملنے چلتے ہیں فلوریڈا. Up here is Eli Manning, Dan Marino. ہیلی ماس کی دنیا میں رنگوں کی خاص اہمیت ہے. انہوں نے بچپن میں رنگوں سے کھیلنا شروع کیا. And how was that experience? It was awesome. I got to meet all sorts of famous people. اور آج بھی وہ اپنی زندگی کے بہت سے رنگوں سے اپنے ارد گرد کی دنیا بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. بچپن میں ہیلی دوسرے بچوں سے مختلف تھیں. I didn't start speaking until I was 4. 4 سال کی عمر تک میں بول نہیں سکتی تھی، لیکن میں 100 ٹکڑوں والے پزلز مکمل کر لیتی تھی. میں بہت روتی اور چیختی تھی، اور کتنی ہی بار ہمیں ریسٹورینٹ سے چلے جانے کے لیے کہا گیا اور لوگ تالیاں بجاتے تھے جب ہمیں جہاز سے اتارا جاتا تھا. ہیلی کو آٹزم ہے.
یہ ایک دماغی مرض ہے جس میں انسان کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹرز نے ہیلی کی والدہ کو بتایا کہ ان کی بیٹی کبھی دوست نہیں بنا پائے گی، کبھی بغیر سہارے کے زندگی نہیں گزار سکے گی، اور اگر بہت خوش قسمت ہوئی تو شاید کوئی معمولی نوکری کر پائے۔ ہیلی کی ماں نے مایوس ہونے کے بجائے اپنی بیٹی کے مرض کو سمجھنے کا فیصلہ کیا۔ میں جو کچھ بھی اس کے بارے میں جان سکتی تھی میں نے سیکھا، ہر کتاب پڑھی۔ ایک اسپیچ تھراپسٹ کی مدد اور اپنی محنت سے ہیلی کے والدین نے انہیں بولنے سے لے کر اپنے تمام کام خود کرنا سکھائے، اور یوں ہیلی نے اپنے بارے میں تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ وہ امریکہ کی پہلی ایسی وکیل ہیں جس نے خود کو آٹسٹک ڈکلیئر کیا ہے۔ آٹزم کی وجہ سے میرا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے۔ بہت سے آٹسٹک بچے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے رنگ استعمال کرتے ہیں۔ ہیلی کے والدین نے انہیں پرسکون اور خوشگوار ماحول دینے کے لیے اپنا گھر رنگوں سے بھر دیا، اور ہر وہ چیز جو انہیں پریشان کرتی تھی ان کی زندگی سے دور کر دی، اور ان کے لیے کئی مرتبہ اسکول بھی بدلا۔ ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی، ہمیں اپنی بیٹی کی پرورش کرنا تھی۔ ان قربانیوں کے لیے ہیلی ان کی شکر گزار ہیں۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ میں اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکتی ہوں، چاہے میری کارکردگی دوسروں کے معیار سے مختلف ہو۔ ہیلی کے والدین کے مطابق ہر بچہ مختلف ہے، اور اگر بچے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کی خاص ضرورت کے مطابق سہولیات، اعتماد اور حوصلہ افزائی دی جائے تو کوئی بھی بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہیلی کے نام کا مطلب ہیرو ہے، اور اپنے نام کی طرح وہ اپنے آرٹ اور پیشے کے ذریعے آٹزم کی آگہی پھیلا رہی ہیں۔ ہیلی نے آٹزم کا سامنا کرنے والے طالب علموں کے لیے کتابیں لکھی ہیں۔ وہ اپنی پینٹنگز کے ذریعے آٹزم فاؤنڈیشن کے لیے فنڈز بھی جمع کرتی ہیں۔ آٹزم سے متاثرہ لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کی انہی کوششوں کے لیے انہیں سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور اداکارہ جینیفر لوپیز کے ساتھ ایوارڈ بھی دیا گیا۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، پارکلینڈ، فلوریڈا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی چودھری شوگر ملز کیس میں درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے۔ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ داعش نے اپنے گروپ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد ابو ابراہیم الہاشمی القریشی داعش کے نئے حلیفہ بن گئے ہیں۔ امریکہ کے خصوصی فوجی دستوں نے ہفتے کی شام کے شمال مغربی علاقے میں بغدادی کے ٹھکانے کا کھوج لگا کر اس پر حملہ کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق بغدادی بھاگ کر ایک سرنگ میں گھس گئے اور پھر خودکش جیکٹ کا دھماکہ کر کے خود کو ہلاک کر دیا۔ ابو بکر البغدادی نے سن 2014 میں اس وقت اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا جب داعش نے شام اور عراق کے وسیع علاقے پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام میں تیل کے ذخائر کی حفاظت کو اپنی اعلیٰ ترجیح بنا لیا ہے، اور اس لیے انہوں نے کچھ فوجی دستے ترکی کی سرحد کے ساتھ واقع علاقے میں تعینات کر دیے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ تیل کے ذخائر کو داعش سے بچانا چاہتا ہے، لیکن وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق تجزیہ کار تیل کے ذخائر پر صدر کی توجہ کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ کرد شام میں امریکہ کے ساتھ چھوڑنے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ترک فورسز کی پیش قدمی کے تناظر میں صدر ٹرمپ کے فیصلے پر بھرپور تنقید کر رہے ہیں۔ مگر اب صدر کے حکم پر امریکی فوجی دستوں نے مشرقی شام میں تیل کے ذخائر کی حفاظت کے لیے گشت شروع کر دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے تیل متعدد وجوہات کی بنا پر بہت قیمتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے داعش کو تقویت ملی، اور دوسرا یہ کہ اس سے کردوں کی مدد ہوتی ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ کردوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس سے ہمیں مدد مل سکتی ہے کہ ہم بھی کچھ تیل حاصل کر سکیں، اور میرا ارادہ ہے کہ شاید ایکزون موبل یا کسی اور بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جائے جو وہاں جا کر مناسب انداز میں کام کر سکیں۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے پالیسی میں تبدیلی کی مزید وضاحت کی۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں تیل کے ذخائر تک داعش کی پہنچ ناممکن بنا دیں کہ وہ ایسے وسائل تک رسائی حاصل نہ کر سکیں جو ممکنہ طور پر انہیں خطے میں حملہ کرنے کے قابل بنائے یا پھر یورپ اور امریکہ پر حملے کر سکیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کچھ برس پہلے تک دولت اسلامیہ تیل پر انحصار کر رہی تھی۔ جب داعش شام اور عراق کے ایک بڑے حصے پر قابض تھی، اس وقت وہ تیل کے ذخائر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی تھی، نہ صرف اپنی عسکری کارروائیوں کے لیے بلکہ اسمگل کرنے کے لیے بھی۔
लेकिन बेशतर तज्जियाकार इस ख्याल को मुस्तरद करते हैं कि अमरीकी कंपनियां शामी तेल को इस्तेमाल कर सकती हैं। अमरीकी तेल कंपनियों को वहाँ काम करने में मुतअद्दिद अमली दुश्वारियों का सामना होगा, जिनमें कानूनी और अमली मुश्किलात शामिल हैं। ये आसान नहीं होगा और मेरा नहीं ख्याल कि वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं। जेफ कॉल्गन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कम से कम ओसामा बिन लादेन तक दहशतगर्द गलत दावा करते रहे कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में सिर्फ इसलिए मुलव्विस रहता है ताकि खित्ते के मुल्कों के तेल पर कब्जा कर सके। सदर ट्रंप का ये ताज़ा बयान इसी बयानिए को तक़वियत देता है जो अमरीकी शहरियों की सलामती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लॉरी ब्लैंक कहती हैं कि सदर ट्रंप जंग के एक फरसूदा नजरिए की वजह से तेल पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस नौयत की दिलचस्पी मेरे ख्याल में जंग के एक कदीम नजरिए पर मबनी है जो अब वजूद में नहीं रहा, यानी फतह पाने का नजरिया। आपको मालूम है कि आप कहीं जाते हैं, आप फतह करते हैं और आप सब कुछ ले जाते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होता। शाम के तनाज़े में रूस, कुर्दों और ईरानी जंगजुओं के मुलव्वस होने की वजह से माहिरीन कहते हैं कि अब तेल के कंट्रोल के लिए मुकाबला शुरू होगा। सिंडी सेन के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अल-बगदादी की हलाकत से क्या दाइश की कमर टूटी है? क्या अमरीका और उसके इत्तेहादियों को शाम में फतह हासिल हुई या ये खतरा भी टला नहीं? यही सवालात किए हमारे साथी नदीम याकूब ने अमेरिका में मशरिक़ वस्ता के माहिर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर मैक्स एब्राहम से। After the elimination of Abu Bakr, दाइश के रहनुमा अबू बकर अल-बगदादी के हलाकत से क्या इस ग्रोह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत मुतासिर होगी? जब बगदादी जिंदा था तब भी इसका तंजीम पर असर रसूख बहुत कम था। उसका निचली सतह पर जंगजुओं पर कोई कंट्रोल नहीं था और वो इनके हमलों को नहीं रोक सकता था। दाइश एक ऐसी यूनिवर्सिटी की तरह है जिसमें दाखिले के लिए कोई अहलियत की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी इसमें दाखिला ले सकता है। अल-बगदादी दुनिया भर में आम शहरियों पर हमलों की हिमायत करता था, तो उसके खात्मे से तंजीम की कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफा नहीं होगा, क्योंकि दौलत इस्लामिया अपनी पूरी सलाहियत को बरोएकार लाते हुए पहले ही तशद्दुद कर रही थी, तो तशद्दुद की नोयत में फ़र्क नहीं आएगा। पहले तो सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो शाम से फौजी दस्तों को वापस बुला रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये ऐलान हुआ कि उन्हें तेल की तनसीबात की हिफाजत के लिए तैनात किया जा रहा है। क्या वाकई तेल की वजह से ये फैसला बदला गया? मैं शाम में सदर ओबामा और सदर ट्रंप की पॉलिसी का बड़ा नाक़िद रहा हूँ। दोनों शाम के बारे में कंफ्यूज रहे हैं। दोनों का पहला मकसद वहाँ दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ लड़ना और फिर असद हुकूमत को कमज़ोर करना या गिराना था। अमेरिका ने पहले असद हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए अस्करियत पसंदों की इमदाद की। अब सदर ट्रंप ने अस्करियत पसंदों को इमदाद बंद कर दी है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को सिर्फ दहशतगर्द ग्रोहों और दाइश के खिलाफ ही कार्रवाइयाँ करनी चाहिए थीं। बयानिए की खातिर अमेरिका फौजी दस्तों की मौजूदगी को तेल से जोड़ रहा है, मगर असल में ये ईरान के असर रसूख से निपटने के लिए हैं। क्या तुर्की ने कुर्दों के हवाले से अमरीकी खदशात दूर कर दिए हैं? तुर्की शुरू ही से दौलत इस्लामिया की हिमायत कर रहा है, क्योंकि खिलाफत के क़याम के लिए जब अक्सरियत पसंद शाम और इराक आए तो वो तुर्की के रास्ते ही वहाँ पहुँचे। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आलमी बिरादरी भी असद हुकूमत को गिराने में इतनी पुरजोश थी कि उसने बहुत से अस्करियत पसंद ग्रोहों को इमदाद फराहम की। अब तुर्की इन्हीं बागी ग्रोहों को मदद फराहम कर रहा है, मगर अब आलमी बिरादरी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, क्योंकि वो कुर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। असद हुकूमत पहले से मजबूत हो गई है। हकीकत ये है कि अब बयानिया बदल गया है और अमेरिका अब कुर्दों के साथ ज़्यादा हमदर्दी रखता है। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे
तो आंखें खुली रखनी चाहिए। The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। हांगकांग में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में एक चाकू बरदार शख्स ने हमला करके कई लोगों को जख्मी कर दिया। खबरसा इदारे AP के मुताबिक इतवार को होने वाले मुजाहरों के दौरान एक शख्स ने 3 लोगों को चाकू के वार से जख्मी किया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इस शख्स ने एक मकामी सियासतदान के कान को अपने दांतों से चबा डाला, जिससे वो लहूलुहान हो गए। हमलावर की एक वीडियो भी सामने आई है, जो मुख्तलिफ मकामी TV चैनल्स पर भी नशर की गई। वीडियो में हमलावर को हांगकांग के एक ज़िले काउंसलर का कान चबाते हुए देखा जा सकता है। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक हमलावर ने लोगों को निशाना बनाते हुए कहा कि हांगकांग चीन का हिस्सा है। अलबत्ता बाद में हमलावर को हजूम ने पकड़ लिया और पुलिस की आमद से पहले उस पर शदीद तशद्दुद किया। एफिल टावर फ्रांसीसी इनकलाब और जदीद इंडस्ट्रियल फ्रांस की याद में बनाया गया था। पेरिस में मौजूद सयाहों की बहुत बड़ी अट्रैक्शन के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ जानते हैं असदुल्ला खालिद की इस रिपोर्ट में। यूरोप में सबसे ज़्यादा सयाहों का रश आपको दरिया सैन के किनारे खड़े इसी टावर के इर्द गिर्द मिलेगा। तकरीबन 2 साल में तामीर होने वाले दुनिया के इस अजूबे की तामीर का सेहरा फ्रांसीसी सिविल इंजीनियर गुस्तावो आइफल को दिया जाता है। ये मीनार दुनिया में फ्रांस की सनती ताकत के मुजाहरे के लिए 1889 में इनकलाब फ्रांस की 100 साला तकरीबात के मौके पर ख़ास तौर पर बनाया गया था। आपको सुबह से रात 12 बजे तक इसके अतराफ में दुनिया भर से आए हुए सयाह नजर आएंगे। हाँ, देख रही हूँ आप। डॉक्टर अश्विन अपनी बीवी के साथ यूरोप घूमने आए हैं। क्योंकि ये बहुत फेमस है, अभी तक इसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज देखने को मिला तो पता चला कि इट्स सो नाइस। पेरिस तो दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर है ही, और जैसा देखा समझा था बहुत अच्छा लगा और आगे और आना चाहेंगे। आइफल टावर की 108 मनाजिल हैं। सयाहों के लिए 3 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। तकरीबन आधी रात तक खुले इन तीनों लेवल्स पर आपको हर वक्त गहमा गहमी नजर आएगी। 19वीं सदी में बनने वाला 300 मीटर ऊंचा आइफल टावर इस वक्त यूरोप का महंगा तरीन मॉन्यूमेंट है। तकरीबन 70 लाख लोग हर साल इसे देखने आते हैं और ये पेरिस की इकोनॉमी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रीब्यूट करता है। Eiffel Tower, I think, because the view of... मैं तीसरी बार पेरिस आया हूँ, लेकिन आईफल टावर पहली बार आया हूँ। ये बहुत हसीन मंजर है। ये बेहतरीन वक्त है यहाँ आने का। रात को आईफल टावर से व्यू बहुत अच्छा है। इस मीनार की तामीर के वक्त पेरिस के इंजीनियर्स और एक खास तबके ने इसकी मुखालफत में कोई कसर उठा नहीं रखी। कहा गया कि ये पेरिस को बदसूरत और गैर महफूज कर देगा। इब्तिदा में मंसूबा था कि इसे 20 साल बाद हटा दिया जाएगा, लेकिन अवाम में इसकी मकबूलियत के बायस इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब यही आइफल टावर पेरिस की पहचान है। आज आपको इसी टावर को अपने बैकग्राउंड में लिए हजारों लोग तस्वीरें बनाते नजर आते हैं। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेरिस, फ्रांस। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।